କଳାପଥର ଧଳାପଥର ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବରଗଡ଼ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାପଥର ଧରାପଥର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଚିତ୍ରକଳା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଧଳାପଥର କଳାପଥର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଉପାୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଇଭ୍ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ଝୁମିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟରେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଧନୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସଭାପତି ନରେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବଚକ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ର, କଳାପଥର ସରପଞ୍ଚ କମଳା ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଧର୍ମଧର ଜୁଝାର ସିଂହ, ସମାଜସେବୀ ରତ୍ନାକର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ ସରସ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବେ ବରପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜଳଧର ସେଠୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାପାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟକ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଆଲୋକ କୁମାର ସୁବୁଧି, ସାମ୍ବାଦିକ ଭରତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାମିନା ଦଳେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମକିଳା ମିଡିଆ। आंचलिक रज महोत्सव कमिटी तरफ आयोजन होता कार्यक्रम आपण मध्यम समस्त ओडिशार सबु जनगण रज उत्सव हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। ये अंचल जो रज महोत्सव अनुष्ठित हो अंचल गोटे विशेष स्वतंत्रता रही। तीन जिलार संगम स्थली हूँ पवित्र नयगढ़ जिला आरंभ, कटक जिलार आरंभ, खोर्धा जिलार आरंभ से कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम तीन जिला सहित सुसंपर्क केमिति अवस्थित करने सहित अधिका संपर्क केमिति निबिड़ हम से रज महोत्सव गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर कमिटीर समस्त कर्मकर्ता मानू अभिनंदन और धन्यवाद जन कठिन परिश्रम द्वारा ये कार्यक्रम सफल भाव आयोजन कर चतुर्थ वर्ष ये कार्यक्रम पदार्पण कर कार्यक्रम अनुष्ठान केमती शतायु हम ये माँ कुशला शुणी कौन कह डॉक्टर गणेश्वर स्वाई आज आंचलिक रज महोत्सव अत्यंत वर्णाढ़ परिवेश पालन कराई। कलापथर धलापथर यह हूँ त्रिवेणी घाट, तीनोटी जिलार त्रिवेणी घाट कटक, खोर्धा और नयगढ़। ये त्रिवेणी घाट रे जो रास्ता आपण मैंने देखुंट अतीत आपणकर बैदेश्वर वाज दि गेट वे ऑफ वेस्टर्न ओडिशा, पश्चिम ओडिशा द्वार हूँ बैदेश्वर। पश्चिम ओडिशावासी मैंने यही बाट दे जगन्नाथ दर्शन करने को जाती। पश्चिम ओडिशार हूँ कोशल राज्य, से इष्टदेवी माँ कोशला शुणी ये अंचल प्रतिष्ठित। एतद व्यतीत रजर मुख्य पर्व हूँ पान, पोड़पिठा एवं दोली। जगन्नाथ सर्वस्व ओडिया जाति जगन्नाथंकर प्रिय पिठा पोड़पिठा हो पोड़पिठा खिया जाए। महाप्रभु वर्ष को 2 थर दोली झुलती एवं से दोली हूँ झुलन एवं दोल गोविंद हिसाब से दोल पूर्णमी दिन एवं पान 108 खंड पान पर डे महाप्रभु जगन्नाथ पाखे नैवेद्य हुए। पान हूँ देव दुर्लभ द्रव्य, से ये पर्व हूँ आनंदर पर्व, आनंद बांटिबार पर्व, कृषिभित्तिक पर्व एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर निजस्व पर्व।